大家好，今天我告诉你们40个语法。第一个, sama-sama verb 起来, sama-sama. Pola kalimat ini digunakan setelah kata kerja menunjukkan tindakan atau keadaan dimulai atau akan terus berlangsung. 例子, 这种香蕉看起来很好. Pisang ini terlihat sangat bagus. 第二个, sama-sama verb 起 objek 来 sama-sama. Jika digunakan setelah kata kerja menunjukkan tindakan atau keadaan dimulai atau akan terus berlangsung. 例子, 听到说今天不能出乡考试时，他高兴地跳起舞来. Saya mendengar bahwa ujian hari ini tidak jadi. Dia menari dengan senang. 第三个, sama-sama verb 这 verb 这就 sama-sama le. Pola kalimat ini memiliki arti ketika digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan telah diulang untuk jangka waktu tertentu. 例子, 我今天一直都在看日本漫画，看着看着就睡着了。 Hari ini saya membaca komik Jepang sepanjang hari. Saat membaca langsung tidur. 第四个, 这要 sama-sama 就 sama-sama. Pola kalimat ini memiliki arti asalkan, maka, digunakan untuk menghubungkan dua klausa dalam kalimat kompleks bersyarat. 例子, 只要明天不下雨，我们就去钓鱼. Asalkan besok tidak hujan, kami pergi memancing. 第五个, 只有 sama-sama 才 sama-sama. Pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan suatu syarat agar bisa melakukan sesuatu. 例子, 这个问题只有老师才知道. Pertanyaan ini hanya guru yang dapat menjawab. 第六个, sama-sama 这是因为 sama-sama. Pola kalimat ini memiliki arti dikarenakan, yang digunakan untuk menjelaskan suatu pernyataan yang suatu alasan. 例子, 我不知道她，这是因为她不是我的妈妈. Saya tidak tahu dia. Ini karena dia bukan ibuku. 第七个, sama-sama 是因为 or 由于 sama-sama. Pola kalimat ini memiliki arti karena menunjukkan alasan, sedangkan yang mengikutinya menunjukkan hasil. 例子, 这起事故是由于疏忽所致. Kecelakaan ini dikarenakan oleh kelalaian. 第八个, 之所以 sama-sama 是因为 or 由于. Pola kalimat ini memiliki arti alasan, karena, dapat digunakan jika pembicara ingin menyatakan akibat sebelum sebab. 例子, 学生之所以没有去上课，是因为昨天他出了意外. Alasan Suesen tidak masuk kelas karena kemarin dia kecelakaan. 第九个, 由于 sama-sama. 因此, pola kalimat ini memiliki arti karena, oleh karena itu, adalah hubungan kausatif dalam kalimat kompleks bawaan. Contoh kalimat, 妹妹由于吃了太多零食，因此吃不下晚餐. Kakak saya memakan terlalu banyak makanan ringan, oleh karena itu dia tidak bisa makan malam. 第四个, A 或者 B. Pola kalimat ini digunakan untuk menyebutkan dua hal yang kategorinya sama. 例子, 周末我想在家看书或者看电影. Akhir pekan saya ingin tinggal di rumah, membaca buku atau menonton film. 第十一个, 比较. Pola kalimat ini digunakan untuk membandingkan dua hal yang dianggap lebih. 例子, 这个问题比较简单. Pertanyaan ini lebih mudah. 第十一个, 比不上. 不如. Pola kalimat ini memiliki arti tidak lebih, dapat digunakan untuk membuat perbandingan dengan cara yang mirip dengan struktur pi. Dalam bentuknya yang paling sederhana digunakan untuk menyatakan bahwa
A tidak sebaik B. 例子，我觉得我的政治不如他。Saya merasa nilaiku tidak sebaik dia. 第12个 verb 下去 plus bu. Pola kalimat ini memiliki arti lagi tidak sebagai pelengkap hasil. 例子，这个电影太无聊了，我看不下去了。Film ini sangat membosankan, saya tidak bisa menontonnya lagi. 第13个 sama-sama putan, sama-sama erjie. Pola kalimat ini memiliki arti bukan hanya yang ini, tetapi ini yang digunakan untuk menjelaskan suatu pernyataan yang tidak hanya ada di ini, tetapi juga ada sesuatu yang lain. 例子，这个房子不但便宜，而且很舒服. Rumah ini tidak hanya murah, tetapi juga sangat nyaman. 第14个既有 subjek plus lagi kata sifat pertama plus lagi kata sifat kedua. Kalimatnya harus sama, positif-positif, negatif-negatif, tidak boleh sebaliknya. Positif atau negatif untuk menyatakan bahwa sesuatu adalah A dan B. 例子，学生的衣服看起来既大又舒服. Pakaian Sweisen terlihat besar dan nyaman. 第15个连 sama-sama tau or ye sama-sama bu or mei. Pola kalimat ini memiliki arti bahkan juga tidak, menunjukkan bahwa seseorang gagal melakukan atau mengetahui hal yang paling mendasar. 例子，他连那个印度尼西亚艺术家都不知道. Dia bahkan tidak tahu artis Indonesia itu. 第16个就算是 or 即使 sama-sama ye or tau. Pola kalimat ini memiliki arti bahkan jika juga digunakan untuk memperkenalkan pernyataan hipotesis bahwa pembicara tidak percaya bahwa pernyataan hipotesis itu masuk akal atau memiliki banyak kesempatan untuk direalisasikan. 例子，即使你想离开，我也不会阻止你. Bahkan jika Anda ingin pergi, saya tidak akan menghentikan Anda. 第17个在 sama-sama ye biasanya digunakan dalam kalimat hipotesis yang menunjukkan konsesi, dapat diikuti oleh kata kerja, kata sifat, atau kalimat dan lain-lain, yang berarti bahkan jika, tidak peduli bagaimana. 例子，我再累也要去运动. Tidak peduli seberapa lelahnya saya harus berolahraga. 第18个要是 or 如果 sama-sama的话. Pola kalimat ini memiliki arti jika yang digunakan untuk menunjukkan suatu ungkapan yang mengandung sebuah perandaian atau harapan. 例子，如果明天明亮的话，我们就去了. Jika besok cerah, kita akan pergi. 第19个既然 sama-sama 那么 saran atau kesimpulan. 例子，既然放假，那么要不要去我们玩? Karena kita sedang berlibur, apakah Anda ingin datang dan bermain dengan kami? 第20个既然 sama-sama 就 sama-sama sejak, kemudian menunjukkan hubungan sebab akibat. 例子，既然你喜欢他，就去大告白吧. Karena kamu menyukainya, pergi padanya dan akui. 第21个才 or 不过 sama-sama 而已 tapi sama-sama hanya. 例子，周末我们什么都没做，不过只是睡觉和看电影而已.
Pada akhir pekan kami tidak melakukan apa-apa selain tidur dan menonton film. 第22个不过是而只是 而已. Kapanpun Anda perlu menekankan bahwa sesuatu adalah apa adanya dan hanya itu Anda dapat menempelkan di akhir kalimat. 例子，它不过是长得漂亮而已，有什么了不起的？ Dia hanya cantik, tidak ada yang luar biasa tentang dia. 第23个除了什么什么以外也还 Pola kalimat ini memiliki arti selain juga yang digunakan untuk menunjukkan suatu kalimat yang selain ada ini itu juga ada yang ini. 例子，马丁除了买苹果以外还买了一些蔬菜. Selain membeli apel, Martin juga membeli beberapa sayuran. 第24个除了什么什么以外不没 Pola kalimat ini memiliki arti selain tidak yang digunakan untuk menunjukkan suatu kalimat yang selain ini tuh tidak ini. 例子，除了牛肉以外他不喜欢吃其他肉. Selain daging sapi, dia tidak suka makan daging lain. 第25个什么什么再说什么什么所以而因此 or in or 什么什么. Pola kalimat ini memiliki arti selain itu jadi yang digunakan untuk menunjukkan suatu kalimat yang memiliki alasan lebih dari satu. 例子，学生最近工作很忙。再说，表演的票价也太贵了，所以他没去看那场表演. Sueson sangat sibuk dengan pekerjaan baru-baru ini dan harga tiket pertunjukan terlalu mahal, jadi dia tidak pergi ke pertunjukan. 第26个什么什么因为什么什么再说. Pola kalimat ini memiliki arti karena selain itu yang digunakan untuk menunjukkan suatu kalimat yang memiliki alasan lebih dari satu. 例子，我们不去外面跑步，因为下雨天。再说，外面很冷，kami tidak lari keluar karena hujan dan di luar dingin. 第27个什么什么因为什么什么没想到. Pola kalimat ini memiliki arti merasa atau pikir tidak menyangka yang digunakan untuk menunjukkan suatu kalimat yang berisi suatu fakta yang tidak sesuai dengan yang dipikirkan. 例子，因为我的脸不碎，没想到他会喜欢我. Karena wajahku tidak tampan, aku tidak berharap dia menyukaiku. 第28个还好 or 幸亏什么什么要不然 or 否则 menghubungkan insiden keberuntungan dengan hasil buruk. 例子，还好有人叫醒了我，要不然老师会生气的. Untungnya seseorang membangunkan saya, jika tidak guru akan marah. 第29个不是 A 就是 B. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan suatu pembenaran pada pernyataan kalimat yang salah. 例子，我的生活很忙，每天工作，不是工作就是学习. Hidup saya sangat sibuk, setiap hari bekerja dan bekerja atau belajar. 第30个并不是什么什么而是
Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan suatu pernyataan yang mengandung sebuah penyangkalan, misalnya suatu ungkapan yang bukan pernyataan ini tetapi pernyataan ini. 例子，她并不是我的女朋友，而是我的外遇。Dia bukan pacarku, tetapi selingkuhanku. 第三是一个，因为什么什么，并不是 karena 什么什么 itu bukan. 例子，我们国家的人认为番茄是一种蔬菜，并不是水果. Orang-orang di negara kita berpikir bahwa tomat adalah sayuran, bukan buah. 第三十二个 verb 一边 sama-sama verb 一边. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang lebih dari satu dan dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang singkat. Kalimat di sini harus berupa kata kerja. 例子，上学的时候，他一边走路一边听音乐. Ketika di sekolah, dia mendengarkan musik sambil berjalan. 第三十三个一面 sama-sama 一面. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang lebih dari satu dan dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang lama. Kalimat di sini harus berupa kata kerja. 例子，妈妈一面看电视，一面折毛衣. Ibu menonton TV dan merajut sweater. 第三十四个 verb S1 的 verb S1 verb S2 的 verb S2 的. Pola kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan suatu pernyataan yang mengandung unsur ungkapan atau pendapat terhadap suatu benda dan harus berupa kata sifat. 例子，学生认为这家店的自行车旧的旧，破的破，所以学生不要买的. Suesan mengira sepeda di toko itu sudah tua dan rusak, jadi Suesan tidak membelinya. 第三十五个 verb B1 的 verb B1 verb B2 的 verb B2 的. Pola kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan suatu pernyataan yang mengandung unsur ungkapan atau pendapat terhadap suatu benda dan harus berupa kata kerja. 例子，在银行的时候，很多人都在排队。有看报的看报，看手机的看手机，聊天的聊天的人. Banyak orang yang mengantri di bank, ada orang yang membaca koran, melihat ponsel, dan mengobrol. 第三十六个，因为什么什么而 karena sementara alasan dan hasil. 例子，我因为忙碌而没时间回复你的消息. Saya tidak punya waktu untuk membalas pesan Anda karena saya sibuk. 三十七个，为了什么什么而 lakukan untuk lakukan demi. 例子，我为了赚钱而努力工作. Saya bekerja keras untuk menghasilkan uang. 第三十八个，没有 M. Pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan suatu pernyataan yang tidak ada satupun yang ini. Catatan di sini tidak ada satu M plus kasus positif semua negatif. 例子，没有一个学生用吸毒. Tidak ada siswa yang menggunakan narkoba. 第三十九个，没有 M. 不没 tidak satupun tidak. Catatan di sini tidak ada M plus kasus negatif semua positif. 例子，今天没有一个人在课堂
上不做作业. Tidak ada satupun orang di kelas hari ini yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. 第40个 X 是 X 可是 X ya X tetapi 例子喜欢是喜欢可是我不敢告诉他 suka sih suka tapi aku tidak berani memberitahunya.